warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Setuju para kiai, setuju para pengesepuh, setuju para asyatid, langkong-langkong tuan rumah sekeluarga Bapak Jempuri Sitengkula Amul Jaki. Tak lupa Bapak Kepala Desa Ponteh Sitengkula Amul Jaki juga. Setuju Jamiah Majlis Dzikir wa Taklim Sirrul Azim Sitengkula Amul Jaki. Ngireng sami-sami doa doa Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga setuju epateti orang semul jatuhnya akhirat. Moga-moga setuju epatakaha jatuhnya akhirat. Moga-moga setuju epasoki jatuhnya akhirat. Moga-moga setuju selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ngapiati puji syukur da Allah Subhanahu wa taala. Kalaban ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga kalaban puji syukur da Allah kulaban panjenengan sedaja epateti orang sei cintai sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat serta salam ngireng aturaki da baginda Sayyidina Muhammad. Moga-moga kalaban mau salawat da ajunan epon baginda Rasul tengkulaban panjenengan sedaja pada tiap umat seseneng tercinta ngaturaki salawat setiap waktu setiap detik da ajunan epon Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu setuju semulja sesami-sami imuljaaki sareng ajunan epon Allah. Pengajian siampun tapongkor ke musannif aparing oning bahwa ibadah kuleban panjenengan setuju baik dari solat, pasah, zikir ben sama jemaah kadinto jaempon kiai musannif selebih bagus terlebih sampurna engki panika kutu elakoni karena ikhlas ben karena Allah tercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaipon ke musannif kadin toreng ibadah sebagus bening ngarep apa. Bening ngarep tatlubul jaza tak ngarep pembelisan. Artinya ibadah guleban panjenengan sedaja semata-mata karena cinta dengan Allah. Lah orang cinta kadin to napa cak saya cintai. Manabi orang cinta kan itu ngatur si cintai berarti caipon sabet tak cintaan. Mun kula ben panjenengan kadin to cinta deka Allah
maka kula ben panjenengan kudu endek nyator sareng Allah. Mun kula ben panjenengan ngator Allah berarti sambian tak cinta. Orang cinta ni patuh tunduk de orang saya cintai. Napa kaso kana saya cintai maka kudu etoro. Beda orang ngator Allah banyak keng aben tak rumasa. Kadang banyak orang ngocak apa jeng ko apa jeng la lambong li. Muliki kana apa jeng adikir ko pun malam tak buang bu tak lemi betaka hajat ben Allah de remar ya iko. Ni kenyaman ngator Allah ken tak sadar. Padahal sesaungguna Allah Subhanahu wa taala kadito ampun mataka hajat de kuluben panjenengan. Setejetu anak kuluben panjenengan nika ben Allah ampun paringi keng kuluben panjenengan tak sadar. Contoh, ya Allah pamuraaki abdina rezeki Gusti. Ben Allah paringi rezeki. Tak abadeng pese kadeng. Cuma kalaben pelantaran contoh sambian ajeun. Pas tak selamat ben Allah dari pengajian depak karoman nika rezeki. Andai kan tak selamat keker atau beropu atau welabu, maka kula ben panjenengan kadito bekal ngeluarki biaya kangkui kesehatan. Berarti kan sehat kadito ampun beda rezeki dari Allah keng kula ben panjenengan tak sadar. Moga-moga setuju pas sadar insyaallah. Amin Allahumma. Saterusipun nggih musannif adebu kaumun tasbiku anwaruhum wa kaumun tasbiku sakadeng bede kaum tasbiku kaade anwaruhum ponapa cahayana iya kaum adakarohum dak dikira iya kaum. Sakadeng Allah Subhanahu wa taala nika aparing nur de kula ben panjenengan sebeluna kula ben panjenengan adzikir. Waktu katipona pasera orang saya katika dinto engki kadinto wa humul majdzubuna engki tining wa hum tining orang tining kaum al majdubuna panika orang semajdub orang sejadab. Le orang-orang sejadab ni kaban Allah paringi cahaya sebeluna azikir beri cahaya kada tarik kada sehingga andi pangkat wali sampuna andi pangkat wali pas lebur azik. Beda orang kadito saya dikir kada nika cubudian mare. Beda orang nika tarik ban Allah pasera saya hanya majadab nika al muraduna sekara pagi sareng orang jadab pasera orang jadab saya hanya majadab panika hiya takribul abdi al jadab hiya takribul abdi. Tini saya nyame orang jadab takribul abdi panika semaan setong kebula bimuqtadil inayatil ilahiyah kalaban ni kebenini kitab ini. Ini kitab lain. Catat saus. Tak tak mangki. Saya nyame jadab hiya takribul abdi. Semaan kabula bimuqtadil inayati kalaben netepah pertolongan al ilahiyah sebangsa pangeran. Orang jadab ni ka orang sesemak dok ka Allah kalaben oleh pertolongan dari Allah langsung. Al muhiati seisediaki lahu ikan di orang jadab. Kenapa seisediaki? Kullu ma yahtaju ilaihi fi tayyil manazili
ilal haqqi kullu ma yahtaju saben-saben barang sing kabutuh ilaihi kan di orang jadab contoh fi toyil manasili dalam mapan kenengan atau ngalepat kenengan ilal haqqi maring ajunan epon Allah bila kulfatin tak kalaban ruwet wasa'yin ben kelakuan si kempang minhu ikan di orang jadab wajuhdin ben usaha watukallafin ben biaya. Napa maksudnya? Orang jadab kak dito etare sareng Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ruwet kawahabi tanpa ruwet mutemu itare andi pangkat wali kadang ki lahir langsung itare andi pangkat wali orang jadab panika orang sesema ke Allah ibri karoma ben Allah simulti contohnya fi tayil manazili akad dia mapan de tempat orang jadab kadang dari Mekasan mangkat ke Jakarta kun meteblis depak wes amblis ini depak langsung keng orang jadab kadito biasa nah tak engak ke anak tak engak ke bini tak engak ke lapar tak engak ke pelengkap tak deer tak rasa aki tak arokok tak rasa aki je arokok ni kejadian ni kapan kat wali benar keng ni makin banyak salah kaprah banyak ni masyarakat kat di toko ko on la tanda ngakan tak akalam pian obu kibal kat sanad jana orang gila kadang nyakep jadab la orang jadab ni keseoning dak ka jadab orang siandi pangkat wali beni kun terma bentar kadang banyak muncan kok rojot arah petanda ke apa orang gila pada tanda ke apa banyak orang tak bisa abidaki antara orang jadab dan orang gila karena lakar jadab pada dua pada jadab min jumlatil awliya pada jadab lakar pangkat wali dari ajunan epon Allah pada jadab min jumlatil majnun pada jadab dari golongan orang gila sebenar engki pangkat wali dari Allah jadab akatika dito biasa nah sebanyak jadab ni kapotran kiai atau dari banyak ngaji banyak zikir banyak dak remak wirid akhir pas jadab tak engah kecuali engah dekat Allah subhanahu wa ta'ala ya mungkin jadab keng kena tak ngening nomor jak jadab lambok banyak orang ajalan kurang situ ajalan kurang luru mungkin nebak nomor telok keluar nomor situ kurang luru pas ajalan banyak kejadab artinya apa kuleben panjenengan nikah ce omatao bahwa ria wali la ya'riful wali illal wali tak tahu kau orang wali kecuali pada wali nah mungkin lima wali ya tak kira tahu nikah hanya majadab ponapa nikah itu al muradu natining sekarab aki majdubin falamma wajabathum maka tatkala ngadep ka majdubin al anwaru ponapa banyak nur hasolat maka hasil minhum dari majdubin al adzkaru ponapa banyak zikir bila takallufin tak kalaban melarat wala ta'ammulin ben tak kalaban berat tak payah bal bisuhulatin wa khifatan beli kalaban gempang wa khifatan ben demang titik orang jadab nikah inyangka seorang Allah subhanahu wa ta'ala
Pas akhir keluar cahaya dari perutnya, cahaya kak dito se malebur azikir deka Allah. Titi beni jadab ni kebah kileron tak bikaron ni se masuk ke tebun kanjeng Nabi, aksiru zikrullah hatta yakulu majnun. Mabenyati binakapi zikrullah, da zikir ka Allah Subhanahu wa taala hatta yakulu majnun, sampai orang-orang ngucap gila. Tetibeni sembarangan gila. Tandana orang jadab ni selalu ingat dekat Allah, dan salah satu tandana orang jadab ni tak pernah minum dari tanah kacer. Ni beda akid. Tak pernah minum dari tanah. Mun beda orang jadab lima wali minum dari tanah kacer buru bas tina akid. Cuma tebuna ulama mun beda orang jadab ka dito kulepen panjenengan cuma kotu ngaku ngaki kotu amul jaaki keng tak oleh eka ke bayi guru. Mun aku kering jadab butuh anapa sebab kering jadab ni kata asolat tak apa sasampian naro aku ya bah naro tak aku je. Maka mun orang jadab bahkan debu dalam kitab Sirajul Talibin, sarana kitab Minhajul Talibin, eka dito sepudakin ngalak barokah saus ka orang jadab ka dito tak inyo liakin. Katanya habis ka orang jadab tak inyo liakin. Pakon nyari orang se biasa saus se normal. Yang ngalak barokah de rumah tak langkong kiai nyon barokah. Tai saus ten tak de rumah kan. Ni kan jadab. Titimun orang jadab nikah anor masuk kade pasan tak dikir wasabak kaumun tasbiku badbal kaumun tasbiku ban beda kaum tasbiku panika ka ada azkaruhum pon apa banyak-banyak dikir iya kaum anwarahu dak banyak-banyak anor iya kaum wa hum tining kaum kadito al muriduna salikuna eki panika seinyami murid as-salikun at muridun atau besalik pada ni muridun atau salik murid nika orang senuju ke Allah seakarab ke Allah, salik orang seajelan ke Allah pada salik ben murid pada wadzalika tiningka disakli annasa'nahum kana saukuna kalakonna iya al-muridun al-mujahadatu panika merangi hawa nafsu wal mukabadatu ban mapaya abah fayatuna maka tekah iya al-muridun bil adhkari kalaban banyak-banyak zikir fi hali takallufin dalam tengka takallufin mapaya abe mamalaran abe maruwat abe minhum dari al-muridun wa ta'ammulin ban mabra liyasula sopaja hasil biha ikan biha kalaban adkar al anwaru ponapa banyak-banyak nur. Jadi orang ngajelan ke Allah beda dua, beda al majdubina atau majdubuna atau jadab al jadbah, beda as-salikun atau salik, beda al muriduna atau murid kadit mana bi jadab iki panikah depaan ka Allah keng etare sareng Allah langsung oleh karomah pas andi pangkat wali. Banyak kadang putran kiai ki kanak da wali la jadab. Mana bi murid punten mau banyak zikir ka Allah akhir pas andi pangkat wali. Murid eka ditu beni murid madrasah. Mun nengi hekam disebut murid al-muridu eki panikah murid orang senuju ka Allah. Pasera murid malla iradata lahu duna maulahu. Nika murid. Malla iradata lahu orang seta andi karep konapa lahu eka di murid
duna maulahu kecuali akarep dekat ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kamu murid. Jadi orang asolat, orang apasa, orang adzikir mun kunta juna Allah ni kan nyaman murid. Manabi orang abajang apasa ni kataro kenceren, taro masuk surga takok ka neraka ni kan nyaman ubat beni murid ki. Ubat di tasna ubatnya mana murid, di atasna boleh nyaman arif. Beni arif sadison nikah. Jadi pertama tingkat orang ibadah ni kan nyaman ubat ibadah dekat Allah, ibadah dekat Allah orang kak dito kentero masuk surga takok ka neraka tero ngabina bidadari ni kan nyaman ubat bada cutasan boleh orang nuju ka Allah abirit nyaman muridun. Tingkat pertama muridun sebelum depa ka Allah abirin tero keramatah tero mulja tero tetiap pangkat tero nikah nyaman muridun pertama. Tapi bila ampun ongke ke pertengahan pangkat maka pas tak tero kan apa boleh kun cintai angin Allah subhanahu wa ta'ala pangkat kak dito nyamai arifun. Bila ampun dapat arifun nikah sobung boleh cuma Allah saya cintai, tak cinta kenapa cuma Allah. Istilah dalam bahasa Arab nikah mahabbah. Ponapa mahabbah? Mailun daimun biqalbin haib. Seneng daimun tolak biqalbin haib kalaben ate sekontrol. Mailun daimun biqalbin haib. Ate ni kalang ngontrol kontrol ate supaya ate ni kakun nyebut cinta dekat Allah. Tikun Allah Allah Allah. Tak cinta apa boleh. Nikah nyaman. Fal awwaluna makatining sepertama. Kenapa sepertama? Engki panika al majdubina orang-orang sejadab. Kenapa engka dito? Wasalu banda pa'iyah al majdubin bi karomatillahi ta'ala kalaben karomana Allah ila ta'atillahi mareng atau andeka Allah wa yasduku ban ngenengin alaihim ing atas majdub qauluhu ta'ala pona pada bunai pon Allah subhanahu wa ta'ala yahtasyu bi rahmatihi may yasha. Terus wallahu dzul fadlil azim. Yahtas sunat tawaki ingki Allah bi rahmatihi kalaban rahmat Allah may yasha da orang seekasokani. Wallahu tining Allah dzul fadlil azim. Panikat dat si akedu keutamaan seagung. Tibangkan jendem nikah epele sareng Allah. Tingkat wali nikah berdesa epele ben Allah berdesa langsung dek karena tak pernah zikir tak pernah derma pun semua di pangkat wali. Ada dia se Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Beliau putrana Amir Kulal berisada Bu Amir Kilal. Amir Kulal kadito abanah mursid torikot Naqsyabandi. Sebahauddin An-Naqsyabandi kadito ajar ka abanah dikir. Waktu andi pangkat wali kadito Amir Kulal kadito beni perpan adikir seperpah langsung pulong adena. Karena nang seneng na Amir Kulal kadito mun sama ken ni kepencak silat je saya.
Tiwa tu apencak Amir Quran Sebahuddin An-Nasabanti kata tu amencak teti apencak tapi pencan kadi to beri keng teroi kelebuna orang keng lakar seneng keng apencak ni ka jurus Allah Allah asilan Allah lewat tu apencak kadi to pas ketoronan anur cahaya dari Allah sing kepas tembus atena aukir atena maka inyami naksabandi polan atena langsung aukir lafal Allah subhanahu wa ta'ala nyaman teginya Bahabuddin naksabandi ini kah orang se aukir atena ini langsung aukir Allah Allah perpana mencak di saya sambian motor di pagi doi laku ajar silat kabeh pola perpana silat kan di pangkat wali ya tadi pangkat wali pola pelingam kapi kan tadi kan Allahumma sholli ala Muhammad tetimun Allah ngangkat derajat orang ni kebeni polan setuju tapi jak kebayaan dalan ni kan aduh mun Allah ngangkat datang sabi ngare sabi macot lah aku nyangkat ben Allah tidak kau ambuat dikir mun dak ye ko tak oleh Se Muhammad Bahuddin ni kata ka asilan apa cak ni kan sambil adikir beniku nasilan beri silan etapu tak ketitung tapi asilat sambil adikir deka Allah sing kepas ate deka dito beri nyoker kalaben asmana auker bahkan sampai atoles ka di luar nikah sampai mato cahaya An-Naksabandi. Nah Naksabandi ini kamu jangan ngalinahu target masjid ngukir beuten mana. Jadi aukir beuten dari lafal Allah. Nikah pertama lakar papareng yahtasyu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim lakar papareng sepele ben Allah. Nikah pertama. Wal akhirun tining se akhir ropana al muridun ataba asyalikun wasalu bi taatillah ila karamatillah dapat deka Allah bi taatillah kalau bertaat deka Allah ila karamatillah dapat deka karomah paparing dari Allah subhanahu wa ta'ala wa yasduqu alaihim ban ngenengen ia alaihim ing atas al muridun qauluhu ta'ala tebuna ibad Allah subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina tining orang banyak jahadu sedang madetang dia orang ayat alladzina madetang ungku-ungku Fina idalim sengkok lanah diannahum yang tena abri petotu sengkok dek ka alladina subulana dek celana sengkok mun kula bet pancingan tak di pangkat majadubin maka kutu madatang ka ku depak dek Allah kalau ben maca zikir maca napa baik selawat zikir napa baik Titi orang ibadah dah kawan di pangkat wali berde seetarik sarang Allah inyami jadat berdelakar ibadah dah ka Allah pas andi pangkat wali inyami muridun atau salikun muridun setau muka-muka kula berpancingan seteja andi pangkat di antara salah satu agama itu umpama bi Allah tak pangkat jadat muka teti orang sesalikun mun kula ben panjenengan tak beri pangkat muka-muka nak foto kan itu ibarat pangkat sareng Allah tapi setujan ka itu asli ampun salikun orang selebul azikir deka Allah nikah ampun salikun cuma kadang abek tak rumasa kok tak lempat di pangkat wali karena wali nikah macam beda orang wali nikah oning ciaben wali beda wali tak oning ciaben wali beda keng sioning nikah orang lain bada orang nikah banyak zikir ke Allah pas beri pangkat diberi karomah kelebihan apa kelebihan khariqul adat kelebihan agati contoh kelebihan Syekh Abdul Khaliq Al-Fajdawani oning mentah oning berarti tak pernah baca silsilah neng kitab Sirul Aziziyah bada setong
Syekhnya mana Abdul Khaliq Al-Fajdawani. Coba tak pernah mireng kiai. Ya tak buka berarti kiai tak pernah mireng. Syekh Abdul Khaliq Al-Fajdawani ini kayak paling karomah buat Allah. Orang ini kata pati raja tapi lebih kuat itu gunung. Setong bektone kayak daerah na Abdul Khaliq Al-Fajdawani ini kok banjir raja banjir nikah. Lah karena banjir nikah ampun menuju ke permukiman dekat tempat masyarakat, tak pas Abdul Khaliq nikah loncak ngambek ke banjir. Hi banjir ambu. Cedera ni kok neng banjir. Serong tu. Saya ngabak imlek semasuk ngai laku banjir. Serambu gitu ni. Ambu banjir. Pada remah ojan si Abdul Khaliq Al-Fajdawani hi banjir. Beanjak sampai alanyu masyarakat dia kapi. Mun ben maksa alanyu masyarakat engkau lanyu kada iko. Mun ben kelar alanyu engkau lanyu tak apa-apa masyarakat. Banjir ni kan nambuh dak si Abdul Khaliq tak kuat banjir ni kan alanyu si Abdul Khaliq. Air teraing itu tak bisa nambuh si Abdul Khaliq. Pada remada bun si Abdul Khaliq Al-Fajdawani hi banjir. Karena bener tak kuat alanyu sengkok maka banjir tak oleh lebet dina banjir wali lebet atas wali lebet gunung sampai pastoron ke atas eko. Titi banjir ni kan langsung ongke ke gunung langsung turun ke atas ni ke karomah Syekh Abdul Khaliq Al-Fajdawani dari bencana zikir dekat Allah. Karena jaipan ulama Syekh Abdul Khaliq Al-Fajdawani ini kan mun adikir derena tolang som-som bulu kolek ni ka adikir kapi sing kekuna Allah betul ka adito. Bahkan sampai napa seetoju isarang si Abdul Khaliq Al-Fajdawani naro adikir tajuk sejadah naro adikir kapi malah stong betul kaito si Abdul Khaliq Al-Fajdawani ongke de ka musalla langsung adikir musalla na goyang ki naro adikir maatarat masyarakat. Dia ada macam Abu Abdul Khaliq, musalla aja naro adikir kedua tak kau ikut keri lain nih wah. Ini kapah neng musalla ni. Jadi mantaruan dia karo, temuan di tak andi karo macam ngolaku. Mana dikira ko pungan nikah goyang, congok nikah. Napa nakar andi karo mah, napa nakar ko pun karo puan nikah. Tiba ada dua kemungkinan, nakar bisa di karo mah keng atau keng ko pun karo puan. Keng muka-muka walaupun tak di karoma agati Abdul Khaliq Al-Fajdawani muka-muka dera kula berpanjenengan kolek dan kula berpanjenengan som-som teking tolang benra ora setuju bulun badan sampai hati muka-muka adikir setuju dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sakat itu misaos pamausan kitab Sarhul Hikam kak linta manabi berdesalan muka-muka isapora sarang Allah Subhanahu wa taala manabi bener-bener muka-muka titik ilmu sebarokah tor abarokai titik ilmu semanfaat tor manfaateh fiddin wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.